बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। एक दफ़ा वो सफ़र की गर्ज से ईसाइयों की बस्ती से गुजर रहे थे। इस बस्ती के ऊपर स्लीबें लटक रही थे। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगे तो इनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो निहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर वो लड़की छा गई। शेख साहब का सीना वही इल्म से खाली हो गया। बाहुकम अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज़ छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाऊंगा जिधर ये लड़की जाएगी, मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब ये आप क्या कह रहे हैं? नाजरीन, ये वो शेख थे कि इन्हें 1 लाख हदीस याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थी। इन्होंने कहा, मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, इसीलिए वापस चले जाओ। शेख साहब इसी बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ की नंबरदार की बेटी है। शेख साहब इस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर लोगे? नंबरदार ने कहा, हाँ, कि कोई एतराज़ नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब वाक़फियत हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूंगा। चुनाचा शेख साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। नंबरदार ने कहा कि मेरे बाड़ में सूरों का रेवड़ है, आपको रेवड़ भी चलाना होगा। शेख साहब इस पर भी राजी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सूर लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आ जाते। इस्तग़फ़ारुल्लाह। इधर मरीदें वापस आ गए और ये खबर सारे लोगों तक पहुंच गई तो कई लोग बेहोश हो गए और कई खुनाकीन बंद हो गई। लोग हैरान हो गए थे कि अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों के साथ तेरी बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और वो खुद भी अल्लाह के वली थे। चाहते थे कि मेरी शेख साहब इस्तकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। इस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहाँ जाकर मालूम करूँ। चुनाचा वो इस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा, मेरे शेख साहब किधर हैं? लोगों ने कहा, तू फला फला जंगल में जाकर देखो, वो सूर चरा रहे होंगे। इस्तग़फ़ारुल्लाह। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है कि वो इलामा और वही ईसा जैसे वो लेकर जुमे का खुतबा देते थे, वो लेकर सूर के आगे खड़े सूर चरा रहे हैं। वो मुरीद करीब आए और पूछा, शेख साहब आप तो कुरान के हाफिज थे, आपको कुरान याद है? शेख साहब ने कहा कि मुझे कुरान याद नहीं है। फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत भी याद है? और शेख साहब बोले कि मुझे एक आयत याद है जिसका तर्जमा ये है, जिसे अल्लाह दलील करने पर आता है उसे इज्जतें देने वाला और कोई नहीं होता। वो शेख साहब पूरा कुरान भूल गए, सिर्फ एक आयत याद रही क्योंकि इनके हाल से ताल्लुक रखती थी। मुरीद साहब रोने लगे कि हजरत को सिर्फ एक आयत ही याद है। फिर दोबारा पूछा कि हजरत आपको अहादीस याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है, इसका तर्जमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे तो इन साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए इन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं रखता था कि मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे और ये फकीरा बार बार कह रहे थे, तो अल्लाह ने शेख साहब को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और इनकी कैफियतें वापस लौटा दी।
پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے صلیبے لڑکی آتی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں اور یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ معاملہ سینے سے نکال دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم عقل اور ذہین کے طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑھائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی اپنی شہرت، رتبے اور عزت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور ہماری زبان اور عقل کی حفاظت فرمائے، سیدھے راستے سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین سو آمین۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔